ये सिलसिले आप सबको पास्टर प्रवेश बाबू की तरफ से सलाम, सब सुनने वालों को। और आज हम कलाम खुदा से सीखेंगे कि वास की किताब उसका 3 बाब, और वहां पर हम देखते हैं कि लिखा है कि हर चीज का एक मौका, और आसमान के नीचे जितने भी काम होते हैं उनका एक वक्त। समय इसलिए पैदा होने का एक वक्त, मर जाने का एक वक्त, और दरख्त लगाने का एक वक्त, उसे फाड़ देने का एक वक्त है, और शिफा का भी एक वक्त। आज हम अगर बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पर दूसरा सलातीन में हमें 5 बाब में अलीशिया नबी और नमान कोड़ी का जिक्र मिलता है। और हम वहां पर पूरा अगर इसको आप पढ़ें, दूसरा सलातीन उसका 5 बाब नमान कोड़ी का वाक्य को पढ़ें तो नमान कोड़ी के वाक्य को हम देखते हैं कि वो आराम के अंदर एक बड़ा जंगी मर्द था, यानी कि सुरमा था, अरामी फौज के अंदर सिपह सलार था, कमांडर था फौज का, और है कोड़ी था। और जब अरामियों ने बनी इसराइल कौम से एक लड़की को असीर की करके ले गए, और वो वहां पर उसकी बीवी की खिदमत करती थी, तो उसने जब देखा उसे तो उसने कहा कि काश मेरा आका इस्राएल में होता, तो वहां पर वो नबी जो सामरिया में रहता है इसे शिफा दे, इसकी शिफा हो जाएगी। तो जब वो बादशाह के हुजूर में था तो किसी ने ये बात सुनकर आकर बादशाह के सामने इस बात का जिक्र किया, तो हम देखते हैं कि बादशाह ने उसे तैयार किया और एक खतनामा भेजा शाह इस्राइल को। और जो नमान है वो बहुत सा अपने साथ दौलत बहुत सी लेकर आया था, वहां से सोना लेकर आया, चांदी लेकर आया, कपड़े लेकर आया, और शाह इस्राइल को अराम के बादशाह ने इस्राइल के बादशाह को खत भेजा। और जब उसने आकर इस्राइल के बादशाह को खत दिया नमान कोड़ी ने, तो उसने जिस खत को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि मैं इसे भेज रहा हूं और तूने इस नमान को जो है इसके कोट से शिफा देनी है। और इस्राइल का बादशाह इस बात से चौंक उठा और कहता कि क्या मैं खुदा हूं, मारूं या जिंदा करूं? ये तो लड़ाई का बहाना ढूंढता है। उसने अपने कपड़े फाड़ दिए। और हम देखते हैं कि जब अलीशिया नबी को इस बात की खबर हुई तो उसने बादशाह को कहला भेजा कि तूने क्यों कपड़े फाड़े हैं, इसको मेरे पास भेज दे, आने दे, ताकि इसे मालूम हो जाए कि इस्राएल में भी एक नबी रहता है। तो सो मेरे इज़्ज़ो, जब रथों समेत नमान अलीशिया के दरवाजे पर आ गया, और जब उसके दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया तो उसने नमान को अपने नौकर के हाथ, यानी कि कासिद के हाथ, यानी कि नौकर के हाथ खिला भेजा कि दरिया यरदन में जा और 7 गोते ले। और हम देखते हैं कि नमान नाराज हो गया है इस बात से, और वो कहता है कि हमारे वहां भी बहुत से दरिया हैं, मैं उनमें भी गोते ले सकता था, लेकिन ये क्या बात हुई? वो चाहता था कि अलीशिया नबी बाहर आता और खड़ा होता और मुझ पर हाथ फिराता, दुआ करता ताकि मेरा कोढ़ खत्म हो जाए। उसके म्यार के मुताबिक, उसकी सोच के मुताबिक अलीशिया नबी ने काम नहीं किया, लेकिन उसने खुदा के म्यार के मुताबिक और खुदा की सोच के मुताबिक काम किया।
کیا الیشیا نبی نے اور کلام کیا، اور جب اس نے اس کلام کو قبول نہیں کیا تو وہ چل پڑا ناراض ہو کر، اور پھر اس کے ملازم، اس کے نوکر اسے سمجھاتے ہیں، اور جب انہوں نے اسے سمجھایا کہ اگر وہ نبی تجھے کوئی بڑا کام کرنے کو کہتا وہ بھی تو نہیں کرنا، تو یہ کون سا کام ہے؟ چھوٹا سا کام ہے، دریائے اردن میں جا اور 7 غوطے لے اور پھر دیکھ لیتے ہیں۔ خیر اس نے ان کی بات مانی اور اس کلام کو قبول کیا، اور جا کے دریائے اردن میں 7 غوطے لیے تو اس کا بدن جو ہے وہ بچے کی مانی ہو گیا۔ جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بدن میں کوئی داغ دھبا نہیں ہوتا، اسی طرح وہ بھی اس کوڑ سے پاک ہو گیا، اور وہ پھر رتوں سمیت اپنے ملازموں سمیت وہ سارے مال دولت سمیت الیشیا کے دروازے پہ آ کھڑا ہوا، اور الیشیا کے پاس آیا اور الیشیا کے سامنے کھڑا ہوا اور کہتا ہے کہ میرا ہدیہ قبول کر۔ اور الیشیا نے کہا کہ میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ مجھے تیرا ہدیہ نہیں چاہیے، اور اس نے پھر بھی بار بار اسے کہا، لیکن اصرار کرنے کے باوجود الیشیا نے اس سے کوئی پیسہ نہیں لیا، اور اسے جب وہ جانے لگا تو اس نے کہا، ایک درخواست کی کہ مجھے 2 کھچر مٹی جو ہے یہاں سے لے کے جانے دیں، اور اس نے اقرار کیا کہ میں جان گیا ہوں کہ روئے زمین پر اسرائیل کے اندر خدا بستا ہے، اور کہیں پر بھی جو ہم بت پرستی کرتے ہیں ان کے اندر خدا نہیں۔ سو اس نے کہا کہ مجھے اجازت دے کہ میں آئندہ سے کبھی کسی غیر معبود کے آگے قربانی ذبیحہ نہیں چڑھاؤں گا اور نہ کسی کی عبادت کروں گا، لیکن ایک بات کی مجھے اجازت دے کہ جب میرا آقا یعنی کہ بادشاہ جب ارمون کے مندر میں جائے اور مجھ پر وہ ہاتھ رکھے اور اس مندر کے اندر ارمون دیوتا کے آگے جھکے، بت کے آگے جھکے، تو میں بھی اگر سرنگو ہو جاتا ہوں تو مجھے اس بات کی اجازت ہونی چاہیے، میں مجبور ہوں۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ الیشیا نبی کہتا ہے کہ سلامت چلا جائے۔ سو تھوڑا آگے گیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو جیازی تھا، جو الیشیا کے ساتھ رہتا تھا، اس کا شاگرد تھا، اس کے دل میں لالچ آ گیا اور اس نے بھی قسم کھا لی کہ مجھے بھی خدا کی قسم ہے کہ میں بھی اسے نہیں چھوڑوں، میں اسے لیے بغیر اس کو جانے نہیں دوں گا۔ وہ اس کے پیچھے بھاگا اور اس نے جا کر جھوٹ بولا اور جھوٹ بول کر کہا کہ میرے آقا کے پاس 2 خادم آ گئے ہیں، تو اس لیے تو ایسا کر کہ 1 قطار چاندی اور 2 جوڑے دے دے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ نعمان نے بڑی خوشی کے ساتھ 2 قطار چاندی اور 2 جوڑے دے کر اس نے نوکر کو اس کے ساتھ بھیج دیا کہ جاؤ اس کو وہاں تک چھوڑ کے۔ اور اب تھوڑا فاصلے پہ تھے تو جو جیازی تھا اس نے ان کو واپس کر دیا اور اس نے کہا کہ میں اب لے جاؤں گا۔ سو لالچ اس کے اندر آ گیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ الیشیا نبی کے حضور آ کے کھڑا ہو گیا اور الیشیا نبی پوچھتا ہے تو کہاں تھا جیازی؟ تو کہتا ہے میں تو یہیں تھا، میں تو کہیں گیا ہی نہیں۔ پھر جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور الیشیا نبی نے کہا کہ کیا جب تو یہ سب کچھ کر رہا تھا، کپڑے لے رہا تھا اور یہ چاندی لے رہا تھا، جو بھی نعمان سے لے رہا تھا، تو میں تجھے دیکھ۔ سو نعمان کا کوڑ تجھ پر اور تیرے گھرانے پر آ جائے۔
मेरे इस कलाम के अंदर बड़ी ताकत है, बड़ी कुदरत है। और हम देखते हैं कि कोई वक्त होता है हमें किसी चीज़ की लालच नहीं करनी चाहिए कि अगर कोई शिफा पा जाता है तो हम उसकी लालच करें। और मैं कहता हूं कि अगर लालच दिल में आता तो आज जितने लालच पर काम करते हैं, तो उन्होंने जो कुछ नेमान लेकर आया था, पहले तो वो भी सब कुछ ले लेना था, क्योंकि वो तो खुशी से दे रहा था अलीशा नबी को, और वो भी ले लेना था और उसको कहना था कि जब तू अपने हाँ जाएगा तो फिर भी हमें वहां से भी भेज देना, तो चंगा हो गया, तूने शिफा पा ली है। तो आज हम देखते हैं कि लालची जो लोग हैं, जो लालच पर काम करते हैं, उन्हें कलाम के मुताबिक काम करना चाहिए, लालच पर नहीं करना चाहिए। अगर शिफा होती है तो कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि जहां से वक्त है लेने का या वहां से ले, बाकी गैर कौमों से वैसे भी खुदा मना करता है कि तुम कुछ ना लो। उनमें हम खुदा का जलाल, खुदा की कुदरत, खुदा का जोर जो है वो दिखा सकते हैं कि हाँ खुदा कितना पावरफुल है, जो जिंदा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं। और जब हम लालच रखते हैं तो फिर लालच जो है वो नुकसानदेह होता है। तो मेरे दोस्तों, आज अगर हम काम करते हैं, खिदमत में हैं, तो खुदा की शुक्रगुजारी, उसकी तारीफ करें, जहां से लालच नहीं रखना, जहां से लेना है वहां से लें, और जहां से खुदा नहीं कहता, मना करता है, वक्त नहीं है, तो हम वहां से ना लें। अजीजों, आज खुदा की शुक्रगुजारी और तारीफ करें और इस खिदमत को सही तरीके से करें। आमीन।